सकाळू उठू उठू मुई छतुआ माने सकाळ मोर हेजी छतुआ खाया पाए तु आ की घर पोड़ा जे तो पाए हुनी सेउ अंगूर कमला आन देबी तो बापा मिनिस्टर की सेउ अंगूर कमला आन देबो 50 टका खंडे हेतिले हेतांदा 50 टका ध मुई खइ देबी पूरा के हबनी मो छतुआ खाइबिनी आउ तो तेहनी बुक करूजी जे छतुआ खाइ खाइ जीवनटा छतुआ हिसाला ने खाइबुनी छतुआ खाइ होबनी 50 की 100 टका दबु जदी कह मुंड खराब करनी सकाळ चारि बाहर की लाग छतुआ सब दिन खाइबो दो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल मु संदीप मो चैनल आपण मानक पुण थरे स्वागत जणाउछि केमितो संदे आपण माने मोर आशा आपण माने बहुत भलो थिबे तो गाइज एबे जिबा बढा गोटे ब्लॉग शूट करबा आपण माने जानि जंती हमर रिसेंटली इंस्टाग्राम रे 10k फैमिली कंप्लीट हेतिला देन से ग्रोथ भी कलानी देन एबे रिसेंट आउ गोटे भी खुशी खबर हमर फेसबुक रे भी 10k कंप्लीट हे गला तो थैंक यू समस्त को सबुथरे भलो पाइबा दउजंती बट यूट्यूब रे बाकी रहि गला तो आपण माने शीघ्र शीघ्र जांतो हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु हमर जते शीघ्र 10k कंप्लीट हे जिवो आम बाइक रो फुल मॉडिफिकेशन एग्जॉस्ट सबुत आम ऐड करना तो मु आपण मान को प्रॉमिस करू जे आपण माने जते शीघ्र हमर 10k सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देबे सेते शीघ्र हम 250 रो पूरा कंप्लीट मॉडिफिकेशन करबा जेमति कि ओडिसा रे नंबर 1 करबा एमिदि नथिबो ओडिसा रे बाइक तो आपण माने लेट करंतुनी शीघ्र शीघ्र जांतु हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु आ गुटे जिंस आपण माने बे चेक करंतु एबे वेदर भाई वेदर पूरा खराब माने मॉर्निंग बेलू वर्षा होजी मु जानिनी कोन भाई आज हमर संडे राइड भी हे पालानी एवं संडे राइड आज गुटे स्पेशल राइड थिला अनगुल बरुणे हिल तो से राइड भी हे पालानी कारण ना वर्षा होतला देन हमर 2-3 जण भाई जाइछंती भी तो से माने भी रोड रे वर्षा माड खाइले कारण ना वर्षा दिन करे राइड गुडा एते भी खास जायनी जेमिति कि देह हाथ ओदा हे गले टिक अनकंफर्टेबल लागे अल्प बाट 30-40 किलोमीटर जाके ठीक अछि बट 100-200 किलोमीटर हैला को पूरा सिस्टम हैंग जेहेतु आज हमर राइड कैंसिल हे गला एबे जिबा बो सहित गुटे प्रांक करबा बो को एबे कहबा कि हमकु शीघ्र बाहागर करे दो बोली तार रिएक्शन कोन आसुजी कोन नै देखिबा तो बहु कौन करूथलो जे कौन करथलो मैं सजै सुजाहिन कोड वालो जे की सजै हां की सजै बोले टिके ड्रेसिंग पेंटिंग ड्रेसिंग पेंटिंग हैला की ड्रेसिंग पेंटिंग ए तमे कोड बाहरलो कोडे केन सियाडे नी मला ई टाइम रे तमे सोइबा कथा ला रोसे कर के तो एखुनी आज आउसुई नी आउ रोसे सरला घर रो एते सारा काम करू जो तुमको लागुनी तुम के हेल्प कला भलिया लोक कोडे दरकार बोली हां हेल्प करा ती केते हेल्प कर के आन दउ छु आउ लेट कोन पे करू जो जे हां आमे लेट कर छु आ के जे तू केते रोजगार कर जे ते के झियो देबो ई झियो कथा के तते कहू जी हां हेल्प के करबो अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है किरा बुलेई बंके गिरी कहू छु बुलेई बंके सीधा सड़क कह सीधा सड़क आ कोन हम कहदली तुमको हेल्प कला भलिया जण हेइतले हेइथांता जण हेथांता आयो रे मां तुमको लागुनी के उडे थांता उडे हेल्प करंदा थांता हां रुआता सपोज तुम उडे डाली कर जा के उडे तरकारी कर देउदा एई टाइप रो दरकारे 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 हले अब आ चुट्टी भी पाची सैलानी आ कोन राजा जी ती कोन कहू छु बुझी पारुनी मु कोन कहली बुलेई बंके सेई ठिकी हां हां कोठी की बहुत ठिकी तते तो बहुत ठिकी जे करियो ने उडे माने लोके उडे मेड रखिया कथा तई रोसे से करियो हैं आउ बाहा घर तते कथा के कहू जी बड़ा हरामी हो बेटा तो से आउडे रखिया तो बाहा घर कथा तू से आन दे हैं आन दे पैसा पत्र तुम देले आनी देबो ना मुई देबी आ के जे हां कोन रे बटम फटम खुल के बुलुजु तू गुंडा मारिसु गुंडा कोन स्टाइल लाओ कोन स्टाइल तो तुई तो स्टाइल के पचारबेनी इसी की कथा एडा का आज काली पिला दो निजे निजे सेटिंग आ का को किरा कहबो सेटिंग हो जुतने आ नाही मु कहउतली आ कोन हां कहतुल आ कोन हां तो दिन कहले चाल देखेनी लोग देखे लीजिए फोटो साहू भाउजो फोटो ए प्रभु जदी न 10टा 11टा बजला नै कोन टिके आनी दिले खाई थांदा कोन
ଘରେ ଯାହା ଅଛି ତା ଖାଇବୁ। ଦିନ 11টাରେ ଉଠିବୁ କହିବୁ ଭୋକ କଲାନି। 100 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କଣ ଖାଇକିରି ଆସିଥାନ୍ତି ଏପଟୁ ଆଉ। କେତେ ରୋଜଗାର ତୋର 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ତତେ ଆଉ। କୋଉଦିନ ଦେଇଥିଲୁ ଆଣିକିରି? କୋଉ ଦିନ ଦେବି ଆଉ କଣ 100 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ତତେ କୋଉଠୁ ଦେବି 100 ଟଙ୍କା? ଦିନକୁ 100 ଦେବି। 30 ଦିନକି 30 3000 କୋଉଠୁ ଆଇବ? ହାରିଗଲେ ତୁଇ ଘରେ ବରି ଖାଲି 3000 ଟିଫିନ କରିବୁ। ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକା ପଇସା ଅଲଗା। କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କଣ। ହଉ ରହ ଆଣି ଦଉଛି କଣ ଖାଇବୁ ଟିଫିନ? ହଉ ଯା ଆଣିଦେ ଟିକେ ଆଉ। ଗାଇଜ ବୋଉକୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଖୋଲିକି କହିପାରିଲିନି ଯେ ବାହାଘର ସିନ୍ଟା କାରଣ ନା ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ବୋଉ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କରିବା ଯୋଉଟା କି ବାହାଘର କି ମତେ ବାହାଘର କରେଇଦିଅ ବୋଲି ବଟ ହେଇପାରିଲାନି। ଛାଡ ଆଜିର ପ୍ରାଙ୍କ ତ ପୁରା ମିସ୍ ହେଇଗଲା। ବଟ ଦେଖିବା କଣ କରାଯାଉଛି କଣ ନାହିଁ। ବୋଉ ତ ଏବେ ଯାଇଛି ମେ ବି 50 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବାରି କଣ ଟିକେ ଟିଫିନ କରିନେବା। ତ ଆପଣ ମାନେ ସକାଳେ ଆଜି କଣ ଖାଇଥିଲେ କଣ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା କି ଶୀଘ୍ର ଯିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ। A few moments later. ଆଣିଲୁ କି ଏଇଠି କଣ ଯେ ଛତୁଆ। ସକାଳୁ ଉଠୁ ମୁଇଁ ଛତୁଆ ମାନେ ସକାଳୁ ମୋର ହେଇଛି ଛତୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଁ ତୁଇ ଆଉ କି ଘର ପୁଅଟା ଯେ ତୋ ପାଇଁ ପୁଣି ସେଉ ଅଙ୍ଗୁର କମଳା ଆଣିଦେବି। ତୋ ବାପା ମିନିଷ୍ଟର କି ସେଉ ଅଙ୍ଗୁର କମଳା ଆଣିଦେବ? 50 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। 50 ଟଙ୍କା ଧ ମୁଇଁ ଖୋଇଦେବି ପୁରା। କେ ହବନି ମୁଁ ଛତୁଆ ଖାଇବିନି ଆଉ। ତୋତେ ଏମିତି ଭୋକ କରୁଛି ଯେ ଛତୁଆ ଖାଇ ଜୀବନଟା ଛତୁଆ ହେଇସାରିଲା ନେ। ଖାଇବୁ କି ଖାଇବୁନି? ଛତୁଆ ଖାଇ ହବନି। 50 କି 100 ଟଙ୍କା ଦବୁ ଯଦି କହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନି ସକାଳୁ। ଛତୁଆ ସବୁଦିନ ଖାଇବ କି? କିରା ଥୁ ଛତୁଆ ଭଲ ଛତୁଆ ଖାଇ ହବନି। ମୋର ସକାଳ ହେଇଛି ଛତୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ କି? 50 ଟଙ୍କା ଦବୁ ଯଦି କହ। ଖାଇବୁ ଯଦି ଖା। 50 ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଦେବି? ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ତ ଛତୁଆ ଖାଇଲିନି ତାପରେ ମାଡ ବି ଖାଇବ। ହଁ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଦେବି? ଦରମା ପାଇକି ଦେଇଛୁ ମତେ? ପୁଲିସ ଚାକିରି କରିଛୁ କି ଆର୍ମି? ତମ ଘରଟା ଜଗିଛି ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ? ହଁ ଆର୍ମି ମାନେ ବର୍ଡରରେ ଜଗିଛନ୍ତି ମୁଁ ତମ ଘରଟା ଜଗିଛି ଆଉ। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ଆମ ଘରଟା ଚୁର ବହିନ ତୁ ଜଗିଛୁ। ऐसा मत करो मेरी जान। ଖାଇଦେ ନାକ ତୋର ଏମିତି ଅଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଖା। ये भगवान क्या जुल्म है। ଚିନି ନାହିଁ ଅମୁଲ ନାହିଁ କ୍ଷୀର ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ବାଦାମ କାଜୁ ଚୁଡ଼ା ଗହମ ସବୁ ପଡ଼ିକି ମିକ୍ସ ହେଇଛି। ଛତୁଆ ବଳଦ ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ? ବଳଦଠୁ ଭାବୁଛୁ ତୁ ଉପରେ କି? ବଳଦ ବହୁତ ଉପରେ ତୁଇ କୁକୁର ଢୁଣା। ମାନେ ତମ ଘର କୁକୁର ମୁଇଁ? ହଁ जनता माफ नहीं करेगी। ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ମିଳୁଛି ହେଲେ ମିଳିବନି କିଛି। ଗୁଳେଇକିରି ଆଣିଦେଇଛି ଖୋଇଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି ଆଉ ଖା। ମାନେ ଘରର କୁକୁର ମୁଇଁ ନାଇଁ କି? ତୁଇ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟାଇମ ଲସ୍ କରନି ମୋର କାମ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ନହେଲେ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ଖାଇବୁ ଯଦି ଖାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଧର ଜୀବନଟା ଛତୁଆ କରିଦେଲ ଆଉ। सॉरी। ଖା। 2000 years later. ଗାଇଜ ଆଜି ମୋ ଲାଇଫର ସବୁଠୁ ବଡ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ କାରଣ ନା ଆଜି ମୋ ବୋଉର ଜନ୍ମଦିନ। ତ ସିଧା କହିଦେଲି କିଛି ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ କହିକି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବି ମୋ ଖୁସି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବଟ ଆଜି ବୋଉର ଜନ୍ମଦିନ ଏବେ ଯିବା ବୋଉକୁ ୱିଶ କରିବା। ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲା ପରେ ମନେ ପଡିଲା କାରଣ ନା ଦୁତି ବାହନ ଯେବେ ପଡେ ବୋଉର ଜନ୍ମଦିନ ତେବେ ତ ଡେଟ୍ ବଗେରା ମୋର କିଛି ମନେ ନଥିଲା। ବୋଉ ମତେ ଛୋଟବେଳେ କହିଥିଲା କି ତାର ଯେବେ ଦୁତି ବାହନ ତେବେ ତାର ବର୍ଥଡେ। ତ ଏବେ ଯିବା ବୋଉକୁ ୱିଶ କରିବା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଓ ଭାଇ ଓ କଣ ଭିତରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଘାସ ତମେ ପରେ ବାଛିବ। କଣ କାଶ ରାକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ସାପ ଖୁଣ୍ଟିଆ ରହୁଛୁ କାମ କରି ଜାଣିପାରୁନୁ? ତୋ ସହିତ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ତ ଆଜି। କି କଥା? କି କଥା? ଆଜି କଣ ତମେ ଜାଣିଛ?
ହଁ କଣ 13 କି 14 କଣ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଆଉ ଯେ ଆଜି କଣ ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ ଏ ମନେ ପଡିଲା ମୋର ତୋର ଜନ୍ମଦିନରେ ତମର କଣ ଦରକାର କହ ମୋର କିଆ ଦରକାର ତମେ ଖୁସି ହେଲେ ମୁଇଁ ଖୁସି ଆଉ ମୋର କିଆ ଦରକାର ଆମେ ଖୁସି ହେଲେ ତମେ ଖୁସି ହଁ ତମ ମାନେ ସବୁ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଆମେ ଖୁସି ତମ ଖୁସିରେ ଆମେ ତମେ ଖୁସିରେ ଅଛ ମାନେ ଆମେ ଖୁସି ନାଇଁ, ନାଇଁ। ଟେନସନ ନେନି ଆଜି ତୋର କଣ ଦରକାର କହ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନା ଏ ଭାଇ ଏଇଟା ଦରକାର ଏଇଟା ହଁ ସରିଲା ହଁ ଆଉ ମିଠା ପିଠା କଣ ଘରକୁ ଆଣିବ କୁହ ମିଠା ଫିଠା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଜି ତମକୁ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡିବ କୋଉଠୁ ଇନକମ କଲେ ଦଉ ପଇସା ନିଅ ଏ ମା ଧର କେ ନୀଳ ଟିକେ ଧର ନିଅ ତିକ ଆଉ ତୁଇ ଭାବୁଥିଲେ ଏରେ ସବୁ ଟିକେ ଦେବି କି ହଁ ଏ ସବୁ ଟିକେ ନବୁ ହଉ ନେ ସବୁ ଟିକେ ନେ ଆଜି ଖୁସିର ଦିନ ବାସ୍ ଆଜି ନେ ତୁ ଏନଜୟ କର ଯାହା କରୁଛୁ କର ହଁ ହେଲା ହଁ ରେଡି ଆଉ ରେଡି କଣ କରିବୁ ଏତିକ ପଇସାରେ ତୁଇ ତ ଦେଇଥିବୁ ମୁଁ ରଖିଦେଇ ତୁଇ ଚୁରାଇ ନେବୁ ଆଉ करनी करनी प्रेम जमा करनी